Good morning guys. So niya natag Santo Rosario guys. Urban guys. Kaya ang dalatag baboy gikan sa Quezon guys. Sideline ta guys. Kaya do ka baboy sa kanding guys. So para makapaldo ta. So karon ato na ning area. So nangahubog guys. Sabi ka kung tao ray mahubog. O karon guys. Humana guys. So ato na ning hugasan. Kay hugaw-hugaw ra gid siya guys. Kay ito ang kargahan na po ni Guma. Sa tanaw na to. Limpyo na kaya ito karon guys, yan nata sa itong guma. So ato na yung tabason guys. Atong ikargas to sidecar guys. Kaya yung puli na tag-kison. So double purpose niya ito ang gihimo guys. Para makasave sa gasolina. Kaya mahal kayo guys. For today's video guys, live to guys. Gikanta ng hakot o baboy ganiha guys. Paingog urban guys. Atong gihapit atong liquid guys. Sa CPSyo. Luoy kaya atong tatra guys. Kargahan guys, white choice kay wala tay guma guys. Para tong motor guys. Sektura-tura na guys, pero TMX 155 na guys. Lamang ganing Honda guys, 14% duha guys.